नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडटी समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेषों बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। पवित्र श्री पंचमी व सरस्वती पूजार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आज कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा पैसा ही भगवान कहीं। देखंतु दर्शक बंधु आपणक राशि स्वामी हेउछंती शनिदेव एवं सरस्वती पूजा दिन बा एही श्री पंचमी दिन जानुआरी मास 23 तारिख दिन निजर नक्षत्र रे परिवर्तन करिवे एवं निजर स्वयं नक्षत्र रे प्रवेश करिवे। तेणु करी एही गोचरटी आनिबो आपणक पई खुशीर सुखर समृद्धिर भेटी। देखंतु दर्शक बंधु कली जुगरे आपणक पाखरे टंका पावर एवं संपत्ति हेउची सबुठारु बड़ ताकत। आपणक पाखरे जदि एही तीनोटी जिनिस नाही तेबे आपणको केही पचारिबेनी, आपणको केही मानिबेनी किंबा आपणको सम्मान मध्य देबे नाही। किंतु समय परिवर्तनशील। आपणकर शनिकर 7.5 पाई दीर्घ 7.5 वर्ष हेब आपण जो समस्या रे रहिथिले, आपणकर कर्म क्षेत्र रे शत्रु वृद्धि पाइथिले, किछि लोक कर्म हराइथिले एवं आपणकर संपर्क रे मध्य तिक्तता आसीथिला। विशेष भाव रे जो मानको आपण विश्वास करूथिले सेही व्यक्ति मान आपणको जो धोखा देउथिले सेही सब परिस्थिति रे आसीबो बड़ परिवर्तन। एवं सरस्वती पूजा दिन शनिकर गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को हेबाटी आपणकर मूल्य, आपणकर मर्यादा, आपणकर पावर, आपणकर सम्मान को समस्त को देखाइबा आरंभ करिबो। तेणु करी आपणक पछरे जो माने समालोचना करूचंती, आपणक सफलता मार्ग रे जो माने बाधा सृष्टि करूचंती सेही लोक माननकु आपणकर असल परिचय देखाइबा आरंभ करिवे। देखंतु शनि आपणकर द्वादश एवं प्रथम गृहर स्वामी किंतु विराजमान करिसेंती आपणकर धनर गृह रे। जो कारणरू आपणकर करज बढ़ी जाइछि, आपण करजिया होई जाइछंती, अर्थ आपणकर सेविंग होई पारुनी, आपणक कामरे समस्या, आपणकर परिवार संतान जीवन साथीଙ୍କ सह समस्या। विशेष भाव रे किछि कुंभ राशि व्यक्ति माने एमिति संपर्क रे आसिछंती जो संपर्क समाज रे ग्रहणीय नुहे एवं सेठारु बाहरिबाकु चाहिले मध्य बाहरी पारु नांती। सेही सब परिस्थिति रे आसीबो बड़ परिवर्तन। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर द्वितीय गृह जेहेतु धनर गृह एवं शनि सेठारे निज नक्षत्र रे प्रवेश करिवे, आपणकर द्वितीय गृहटी को बलवान कराइबे। ता सहित जेहेतु आपणक प्रथम गृह एवं द्वादश गृह शनिकर स्वयंर गृह, तेणु करी सेही दुईटी गृह मध्य आपणकर एक्टिव होई जिवो। देखंतु सर्वप्रथम हेउची आपण जो माने विदेश जीवा पई चाहुथिले, विदेश रे रही किछि कार्य मध्य करूछंती, सेमानक पई आसुची सुवर्ण सुजोग। देखंतु शनि आपणकर निज नक्षत्र रे मे मास पर्यंत आपणकर रहिबे। तेणु करी एही समय मध्य रे आपण जदि विदेश जीवाकु चाहुचंती, घर ठारू दूर रे रही किछि कार्य आरंभ करिबा पई चाहुचंती, तेबे आपणक पई अति उत्तम समय रहिबो। ता सहित जो व्यक्ति माने पूर्वर विदेश रे रहउचंती, विदेश रे कार्यरत अछंती, चाकरी करूछंती किंबा व्यवसाय करूछंती एवं सेठी जदि सेमानकु किछि ना किछि समस्या देखुथिले सेही सब समस्या गुड़िक मध्य दूर हेबो। देखंतु आपण जदि भी विदेश रे भी रहिछंती किंतु शनिक 7.5 प्रभाव कारणरू आपण निश्चित भाव रे सेठी समस्या रे रहिथिबे। अर्थर अभाव हेउ, मानसिक दुश्चिंता हेउ, कर्म क्षेत्र रे समस्या हेउ किंबा आपणकर सेठी जे कोनोसी काम को नै आपण निश्चित भाव रे चिंताग्रस्त रहउथिबे। किंतु एही सब परिस्थिति रो आसीबो परिवर्तन। कारण जे ग्रह भी निज गृह रे रुहंती, निज गृह रे प्रवेश करंती, सेतेबेले सेही ग्रहंकर बल द्विगुणित होइथाय। कारण निज गृह रे निजर बल, निजर पावर अधिक चली थाए। सेही बळी शनि जेतेबेले निज नक्षत्र रे रहिबे, स्वयंर नक्षत्र रे रहिबे, आपणकर आर्थिक स्थिति रे आनिबे बड़ परिवर्तन। आपण जदि लोन रे अछंती, करज रे अछंती, सेही सब सुझिबा पई आपण सक्षम होई जिवे। ता सहित आपणकर बाणी रे आसीबो मधुरता। आपण कथा कहि मध्य बहुत गुड़े कार्य आपणकर हासिल करिवे। कथा कहि मध्य आपणकर बड़ बड़ कार्य गुड़िक समाधान होई जिवो। आपणक संपर्क रे ज्ञाति कुटुंब परिवार मध्य जदि किछिटा समस्या चलीथिला सेतिरे मध्य आपण बड़ परिवर्तन देखिबे। देखंतु दर्शक बंधु आपणक नक्षत्र अनुसार मध्य आपणक ऊपर प्रभाव उच्च नीच भली रही पारे। ताहा मध्य एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। विशेष भाव रे आपणक नक्षत्र नै आपणक ऊपर की प्रकार शनिकर प्रभाव रहिबो।
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି, ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଘର ହୋଇପାରେ, ଗାଡ଼ି ହୋଇପାରେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏକାଦଶ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ର ଗୃହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ଜବ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ରହିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ସାଲାରୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛିଟା ସାଇଟ୍ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, କାରଣ କଳିଯୁଗର ରାଜା ବୋଲି ରାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ଟଙ୍କାଟାରୁ 5 ଟଙ୍କା କରିବେ, ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ କଟିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ଲୋକ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସେଭିଂ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିଛି, ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ସୁଧାର ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା 23/11 କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ଏତେଟା ମଧୁର ରହିନଥାଏ, ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଟିକେ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ନା କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଯୋଜନାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଟିକେ କମିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଡାଇଜେସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ବା 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି, କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଗୃହରେ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ବଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣ କିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା 25/11 କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ଆସୁଛି, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି
बहुत अधिक संभावना रही एवं आपणक संतान सहित जदि आपणकर किसी समस्या रही एवं उभयों मध्य एतटा संपर्क मधुर रही ना आपण कथा मानुना आपण क्यारियर चाकरी व्यवसाय एवं बह को नहीं जदि चिंतित रही से सब समस्या गुड़िक आपणकर दूर होपण को संतान माध्यम कि अर्थ लाभ हो पारे देखु सबुपर अशुभत्व को दूर करने आपण प्रतिदिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करूँ हनुमान चालीसा तो आप निश्चित भाव में पाठ करूँ एवं चेष्टा करूँ शनिवार दिन शनि मंदिर रे सोरिष तेल हो कि राशि तेल रे दीप जलन करने यह आपणकर भाग्य साथ देबारे बहुत अधिक सहायता प्रदान करिबो। जदि आपणकर कुंभ राशि होता है तो वीडियोटी किभली लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। जदि आपणक प्रियजनकर कुंभ राशि होता है वीडियोटी तांको सहित शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करंतु।